Sprema se avantura života. 3000 km u 9 dana kroz 6 zemalja. Pa vozit ću. Zašto ne bi vozio? Vozit ću, jedva čekam. Čika Story je urednik emisije. Pozdrav iz Beograda. Danas počinje moja avantura. 14. Balkan Rally. Motor je spreman, pretek je spakovan i vrijeme je da krenem na put. Zvaničan polazak je danas iz Splita, ja sam upravo pošao iz Beograda ka našoj prvoj lokaciji. To je grad Pljevlja u Crnoj Gori, gdje će se u večernjim satima okupiti svi učesnici, gdje faktički startuje ovo 9-dnevno putovanje kroz više država Balkana. Predano mi je duga vožnja, druženje i naravno dobra gastro ponuda. Također, rally ima i takmičarski karakter. Pobjednik je onaj koji posjeti najviše checkpointa i ko dobije najviše na kilaži. Krećemo 14. Balkan Rally Gastro. 9 dana, više od 3000 km, 6 država, 50 motora, 62 učesnika i 100 avantura. Start i cilj je u Splitu. Svakog dana čekaju nas nove granice, nepredvidivi putevi, kvarovi i popravke, ali i ono zbog čega se ovaj rally razlikuje od svih. Gastro, kontrolne tačke i lokalna kuhinja. Ovo nije vožnja samo radi brzine. Ovdje se spajaju motori, ljudi i hrana Balkana. Sa čim je to? Crekla, a ovo kopriva. Okupljanje je bilo dan pred početak relija. Doček gostiju je organizovan u prostorijama BMW motokluba Dalmacija. Željan Rakela je vodio računa o svemu. U petak ujutro kolona je krenula iz Splita. Mnogo motora, buke, uzbuđenja i malo nervoze pred put. Prva stanica, restoran Grahovac, gdje učesnike već čekaju prvi utisci, prva hrana i prvi kilometri koji najavljuju da vreme i putevi neće biti blagonakloni. Na samom startu relija, kiša, vetar, hladnoća, pravi test za vozače i motore. Nema odustajanja, svako se snalazi kako zna. Bitno je ostati u koloni i gurati dalje. Iz Beograda vozio sam sam. Ulazim u Pljevlju i idem prema hotelu. Prvi stižem jer sam iz Beograda krenuo ranije. Ovi putevi nisu za svakoga, usponi, krivine, rupa na rupi, ali upravo zato smo ovdje. Balkanski pejzaži ostavljaju bez daha, a rally pokazuje pravo lice. To je soba, klasična hotelska, pogled na parking, na ulicu i gore na zelena brda. Pljevlja je prva destinacija 14. Balkan Rallija Gastro. Ovdje ćemo boraviti 2 dana, a onda nastaviti prema Makedoniji. Učesnici Splita su rano jutro skrenuli i uskoro će se ovdje pojaviti na svojim motorima. U narednih 9 dana na programu će biti organizovane dnevne vožnje od lokacije do lokacije, degustacije lokalnih specijaliteta, društvena okupljanja i druženja motorista. Pratit ću događaj izbliza, pokazat ću vam najlepše momente sa puta, predstavit ću neke od učesnika i njihove motore i preneću vam atmosferu sa ovog događaja. Ako volite motore, dobru hranu i pravu adrenalinsku zabavu, ovo ne smete da propustite. Ostanite sa mnom, stižu snimci direktno sa mesta događaja. 6 sati popodne, ljudi polako pristižu, odoh u kafe, restoran 4 sobe, gdje je okupljanje svih učesnika 14. Balkan Rallija Gastro. Nalazim se u strogom centru grada, pešačka zona, lokali, restorani, kockarnice, kladionice, prodavnice, svega ima. I jedan deo ekipe se smestio ovdje, ispred hotela Pljevlja su parkirali motore. Ovo je glavni gradski trg. A sada ukratko o nastanku i suštini Balkan Rallija.
Ovaj događaj je mnogo više od vožnje, to je emotivna istorija, manifestacija solidarnosti i ljubavi prema motorima. Balkan Rally je pokrenuo Željan Rakela. Vožnja se održava kao sećanje na poginulog kolegu i prožeta je porukom zajedništva, avanture i humanosti. Rally nije klasična trka, cilj je preći rutu, dugu nekoliko hiljade kilometara, kroz više zemalja, uz druženje, humanitarne akcije i lepu atmosferu. Start je iz Splita, a rute vode kroz zemlje regiona. Pre nego što odem na svoj prvi checkpoint da objasnim o čemu se radi. Checkpoint nije samo usputna stanica, to je srce takmičenja. Svaki učesnik mora da se prijavi i obeleži svoj prolazak. Tu se proverava da li si vozio cijelu trasu i nema varanja. Bez checkpointa kao da nisi ni bio na reliju. Nekada je to pumpa, nekad restoran, nekad planinski prevoj, ali jedno je sigurno, svaki checkpoint nosi novu dozu adrenalina i dokazuje da si deo ove avanture. Pa gde si, Željane? Ja ga snimam, a? Jesi ti dobro snimam? Dobro došao, odlično, ej, super si. Prva liga, sve po smericama. Kako ste putovali? Dobro, bilo sad kiše malo nas je pralo. Samo da dođu svi sada. Aha, još nisu svi došli. Nisu. Željan me upoznaje sa svojom ekipom. Ovo je njegov prijatelj Leo, domaćin iz Pljevlja, Rade Popadić novinar, ovdašnji notar Danko, Miro gastrotražilica i njegov snimatelj Stipe. Završili smo prvo okupljanje, izašao sam, malo se prošetam, u 8 sati kreće večera, lokacija je ista, kafe, restoran, 4 sobe. Kasnije ću vam reći više o tome koja je uloga Miroslava iz gastrotražilice. Motor sam parkirao u podzemnoj garaži, 8 evra za jedan dan, platio sam 16 evra, bit ćemo ovdje 2 dana. Idem da uzem neke stvari iz kofera, nisam sve poneo. Garaža je u centru grada, sigurna. Ima obezbeđenje, pokrivena je video nadzorom. Evo, ovo je motor Royal Enfield koji vozi Šime Elez. Šime je danas prebrodio uspešno prvu etapu vozivši od Splita do Pljevlje. Glavni učesnik i vozačka zvezda avanture je Šime Elez, poznat kao gospodin savršeni iz RTL-ovog reality showa. Nekoliko dana pred polazak položio je za kategoriju i hrabro se upustio u složeni moto rally. Izazove je prevladavao sa duhom, improvizacijom i podrškom tima. Postao je simbol istrajnosti, prijateljstva i duhovitosti čak i u nevolji. Svojim pričama i dokumentacijom na društvenim mrežama privukao je pažnju publike. A sada da čujemo s kojim vozilom je u ovu avanturu krenuo broj 1 Balkan Rallija Željan Rakela. To je Toyota Land Cruiser LC 200 V8 dizel sa 300 konja, sa velikom potrošnjom, a šta ću, ja ga volim. Kao što kažem uvijek, ljubav je pjesma ptice slijepe. Lepi, baš deluje moćno. A mora tako. Eto, napravio sam ga malo u Marlboro tim bojama. Gledao sam jedan po intervju od našega Keruma dole iz Splita, kad je rekao kako svi nešto pišu o njemu, pričaju ovo ono, a da je on za njih marka, da je on za njih brand, da je on za njih Marlboro. I onda mi je palo na pamet da napravim tako u tim Marlboro bojama kao što je bilo prije retro, kad su se vozili ti reliji, kad su se vozile te prave stvari, i onda evo sad napisam malo tu Rakela i ljude koji su u organizaciji sad ovoga 14. Balkan Rallija. Gastro tražili za plan B, Dalmacija danas i Gudin. A šta je Gudin? A Gudin, to ti je u stvari kao prasac, jeli? To je naš prijatelj Goran Milaković sa svojim partnerima koji na Pazaru drži taj restoran gdje su svi specijaliteti od prasetine. Pa je tako ga je nazva Gudin. Njegov je plan B, Dalmacija danas je Rade Popadić koji je tu jedan od najboljih portala u Dalmaciji i gastrotražilica je tu suorganizator što se tiče organizacije svih ovih checkpointa, svih restorana i da obogati taj naš sad rally sa ti gastronomskom ponudom. I tu sam ja. I to si naravno ti, jeli, tako da... Onda će jednu nalepnicu da stavim. Nisam stigao. Ali imam ja nalepnicu. Odmah stavljamo i to ćemo staviti ovdje. Ajde, sutra jučer je auto bilo gotovo, baš su mi felge piturali.
par sati prije što sam krenio, tako da je sve bilo na paniku, a evo bit će mi čast zadovoljstvo da i ti budeš tu. Odlično. Ima majice za mene? Naravno, sad ćemo. Nosi ti ona freak sel, jel? Da. Da te ko grobar izmirim, to ti si, jel? Evo. Kastori. Evo, čast i zadovoljstvo mi je što si s nama. Dobit ćeš jedan prsluk. 3 majice i sigurnost na prvom mjestu. Eto ga, frende. Sutra oblačimo. Slikom se selimo u restoran 4 sobe gdje je u toku večernji program. Učesnik Balkan Relija Dejan je otpevao blok pesama. Na Balkan Reliju nije sve samo u motorima i kilometrima. Tu je i jedan poseban zadatak koji je uspješno obavio Gastro Tražalica, odnosno Miroslav Mirković, zvani Miro, i njegov snimatelj Stipe. Posao Gastro Tražalice je bio da pronađe najbolje specijalitete Balkana, da otkrije lepe restorane, skrivene konobe i domaćinstva gdje se još uvijek sprema hrana na tradicionalan način. On je bio taj koji je povezivao učesnike sa ukusima svake regije kroz koju su prolazili. Dok su učesnici osvajali puteve, on je osvajao ukuse, od domaćeg sira i rakije do specijaliteta koji se ne mogu naći nigde osim ovde. Gastro Tražalica je čovjek koji nas je podsjetio da Balkan nije samo reli, nego i veliko gastronomsko putovanje. Ukoliko to već niste, preporučujem da posjetite YouTube kanal Gastro Tražalica i pogledate videe koje pravi Miro. Ja bih se zahvalio domaćinima koji su nas stvarno ovdje lijepo primili i napravili nas stvarno što se tiče gastronomski i sutra izgleda i sve što treba na jednom visokom nivou. Posebno se zahvaljam mom prijatelju Nebojši koji nam da toliko suporta i pomoga ovoj organizaciji. Ovo je prvi put da smo ovdje, ali nije i zadnji. I kako svake godine imamo taj naš jedan običaj da pomažemo potrebitima, tako da će naši sudionici sutra na večeri napravit ćemo donacijsku večer, gdje ćemo koliko bude mogla donirati za ovu ustanovu, pa ćemo onda sutra i uručiti nešto i sa naše strane, da pomognemo potrebitima i da se na taj način i zahvalimo svima ovdje koji su nas ovako lijepo primili. Hvala vam puno i nadam se da ćete se nastaviti uživati do kraja večeri i želim vam sve najbolje sad i za nastavak Balkan Relija. Hvala svima. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi vidjet ćete šta smo sve radili drugog dana Balkan Relija. Krećemo na zajedničku vožnju, vođa puta. Evo ga, gospodin Tyson Jukić. Tyson. Evo krećemo, imamo danas dosta veliku grupu pa ćemo tu grupu ipak razdijeliti u 2 grupe, da se malo ne gužvamo i sve to. Prvi dan Balkan Rally Gastro je iza nas. Kiša, vetar i granice, sve je već stavljeno na sto, ali ono što drži cijelu ekipu na okupu jeste atmosfera i druženje. Ovo je tek početak. Pred nama su Durmitor, Makedonija, Grčka i Albanija. Biće još više kilometara, još više izazova i još više gastro checkpointova. Ako vam se dopada ono što ste vidjeli, tek ćete vidjeti šta nas čeka dalje. Nastavak sledi u drugoj epizodi. Ovo je Balkan Rally Gastro 2025. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.
Čika Story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika Story je to.